फ्रेंड्स आज क्षुद्र भिडियो एभली एक शक्तिशाली मोहिनी द्रव्य को शेयर करुच्ची जहां जदि आप सामान्य मात्रा कौन स्त्री हो बा झील तांकर खाद्य कि पानीय मिसई दौरान से तत्काल आपण प्रति कामासक्त हो उठिबो प्रेमासक्त हो उठिबो आपण जेउठाकू जिबे से आपणकर पश्चात धावन करिवो एवं एई शक्तिशाली मोहिनी द्रव्य को आपण जहाकू मध्य खुआइबे से आपनकर वश्यता स्वीकार करिवो तांकर कौनसी मध्य अनिष्ट करिवो नाही मात्र आपनक पाखरे चिर दास बा दासी करके रखिबो आपनकर अभिष्टटी को पूर्ण करिवो एवं एई सम्मोहन वशीकरण क्रियार कौनसी काट मध्य नाही जदि कौनसी तांत्रिक मध्य याकू चाहंती याकू खंडन करि परिबे नाही एहार शक्ति अमोघ तीव्र केंद्र भेदकारी अटे जेतोले मध्य आपण माने याकू प्रयोग करिवे निश्चित भाव में 100% सफल हेबे जदि आपण एई सठिक विधिटू केवल पालन करचंती जहाँकि मंत्र रहित अटे पूजा पाठ रहित अटे लेस मात्र मध्य मंत्र नाही किंबा पूजा पाठ नाही एई सहज सरल द्रव्यटू केवल आपण माने एही विधि मते प्रस्तुत करिकरी जदि ताकू खोई दउचंती देखिबे तत्काल से आपनकर गुलाम बन जीवो आपनकर आज्ञाधीन होइकरी समस्त कार्य को करि बसिबो आपण माने एही मोहिनी द्रव्यटू को स्नेह प्रेम संभोग व्यक्ति रेके ही व्यवहार करि परिबे कोनसी व्यक्ति नारी बा पुरुष को हाथ मुठा को आनिया पे हेले एवं कौनसी मध्य अभिष्ट को परिपूर्ण करने आपण माने यार साहाय्य नहीं पारिबे आपनकर पारिवारिक स्थिति को मजबूत करने हो चाकरी कर्मवृत्ति रे उपरिस्थ ऑफिसर को हाथ मुठा को आने हो सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में कौनसी मध्य नर नारी को हाथ मुठा रखिकी आपनकर सामाजिक सांस्कृतिक अनुष्ठान को सुपरिचालित करने हो शत्रु को हाथ मुठा रखिकी शत्रुता कबल मुक्ति पाइबा हो कौनसी मध्य क्षेत्र आपण माने विनियोग करें एवं जेतोल मध्य विनियोग करेंगे चमत्कार ढंग से फल पाइबे से व्यक्ति नारी बा पुरुष आपनकर आजीवन वश्यता स्वीकार करी आपनकर समस्त अभिष्ट को परिपूर्ण कर चलिबो तबे मोहिनी द्रव्यटी कौन किभली प्रस्तुत करिवे केउ सामान्य विधि को अवलंबन करिवे जद्वारा कि चमत्कार फल मिलिबो जानिया पई वीडियो शेष पर्यंत निश्चित भाव देखंतु चैनल को प्रथम बार आसते यही कंटेंट रुचि रोते चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु जेबे कि आमे जेतल मध्य आपन सेवारे यही तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवु ता सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपन पाखरे पहुँचबो एवं से सब को आपण माने सर्वदूर देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे तबे फ्रेंड्स एबे नजर पकेबा शक्तिशाली मोहिनी द्रव्य जहाकू कि आपण माने कोनसी मंत्र सहायता न नै पूजा पाठ न करिकरी प्रस्तुत करि परिबे एवं जेउ स्त्री हो झियो हो बा पुरुष हो तांको आपण तांको अजाणतरे खाद्य बाबद हो पानीय बाबद हो कौनसी मध्य उपाय जदि सामान्य रूप से आपण ताको खोई दउचंती तबे से तत्काल आपनकर मुहाच्छन्न हबो वश्यता स्वीकार करिवो आपनकर समस्त अभिष्ट को परिपूर्ण करि परिबो परिवार रे शांति श्रृंखला रक्षा करिया पई एवं आपनकर स्थिति को मजबूत करिया पई आपण माने याकू प्रयोग करि परिबे उपरिस्थ ऑफिसर को हाथ मुठा रखिकरी आपनकर कौनसी मध्य चाकरी कर्मवृत्ति अग्रगति उन्नति पे प्रयोग करें सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में कौन सी नर नारी को हाथ मुठा रखिकी आपनकर कौन कार्यानुष्ठान को सुपरिचालित करी मान सम्मान अधिकारी हो पारे अथवा शत्रु को निज कब्जा रखिकी तार शत्रुता कबल मुक्ति पाइबा आपण मैंने प्रयोग करें आपनकर इच्छा मत यहाँ व्यवहार कले जेकोसी नारी बा पुरुष आपनकर गुलाम बनिबो आपनकर आज्ञाधीन होइकरी समस्त कार्य को सुचारू रूप से संपादन करिवो तेबे एई मोहिनी द्रव्यटी कौन किभली प्रस्तुत करिवे ताको एटी ध्यान सहकारे वीडियो शेष पर्यंत शुणुतु जद्वारा कि आपण माने याकू सठिक रूप से पालन करिकरी काहाको मध्य आयत्त करिकरी निजर समस्त मकसद को परिपूर्ण करि परिबे तेबे आपनकर एही शक्तिशाली मोहिनी द्रव्य दुई गोटी अंशरे विभक्त जहाँ आपण माने एकत्रीकरण करी मिसईकरी द्रव्य को प्रस्तुत करने पड़ो एवं यह संग्रह करने पाखे पंसारी भाई दुकान को जातु 5 ରୁ 10 टंका विनिमय आपण मैंने संग्रह करेंगे जाकि पचारे जो पंसारी भाई पुटली बुणिया दुकान अच्छी जाकि दुई गोटी सामग्री को मागिबे आपण प्राथमिक सामग्री है जस्टी मधु जहाँकि अत्यंत मीठा आपंकर जिते मीठा अंश अच्छी तादू जस्टी मधु सबुठारु मीठा जदि पार्टी आप सामान्य खंडे यार काठी को पकईदेवे एत मीठा आप लक्ष्य करेंगे आपंकर समग्र पार्टी मीठा हो यही मीठा अंश ही तंत्रोक्त प्रयोग में चमत्कार कार्य करें जदि कौन सी संपर्क खराब हो जाए संपर्क में तिक्तता आसूची यही संपर्क को तंत्रोक्त उपाय मीठा अंश भरिया यार सम्मोहन शक्ति सर्वादौ स्वागत योग्य जदि आपण माने कौन सी नूतन स्नेह प्रेम क्षेत्र हो किंबा भांगी जाइथिबा स्नेह संपर्क को पुनरुद्धार करने हो तेबे यही जस्टी मधुर यही प्रयोग को कस्मिन काल जीवन भितर भूलिबे नहीं जाके वीडियो भितर मु शेयर करुच्ची ध्यान सहकार शुणु आपण पंसारी भाई पुटली बनिया दुकान सामान्य एक जस्टी मधु आनिबे जहाँकि टंके 2 टंका विनिमय से आपको देवे और एसह आ गोटे मंजी को संग्रह करेंगे ताहा शिवलिंग मंजी
ତାହା ମଧ୍ୟ ସେଇ ପନ୍ସାରୀ ଭାଇ ଦୋକାନରେ ମିଳିବ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ 3-4 ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ମଞ୍ଜିରୁ 4-5ଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ এই ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ଆଣିକିରି ଶିବଲିଙ୍ଗ ମଞ୍ଜିକୁ ଧଳା କପଡ଼ାରେ ପୂରେଇକିରି ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠିଲି କରିଦେବେ। ଧଳା କପଡ଼ାଟି ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠିଲି କରିଦେବେ ଏବଂ এই ଯେଉଁ ଯଷ୍ଟି ମଧୁ ରହିଲା ତାକୁ କୌଣସି କପଡ଼ାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ନିରୋଳା ନିକାଞ୍ଚନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। କୌଣସି ଦିନ ରାତିର ପାବନ୍ଧି ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ବାରର ପାବନ୍ଧି ନାହିଁ। କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ସେଭଳି ନିକାଞ୍ଚନ ଏକାନ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଯେଭଳିକି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ସ୍ତର ସର୍ବାଧିକ ବଜାୟ ରହିବ। ସେହିଭଳି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିକିରି ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇକରି ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିକି ବସନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ଯଦି ଦିଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ତେବେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ଗୃହଟି ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଅଛି ସେ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିକି ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ବସନ୍ତୁ। ଯେଭଳିକି ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତାହା ସହ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କର ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେଉଁ ଯଷ୍ଟି ମଧୁ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଝାଳରେ ଭିଜିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଝାଳ ବାହାରୁଥିବା ଅଂଶ ହେଉଛି କାଖ ତଳ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କାଖ ତଳେ এই ଯଷ୍ଟି ମଧୁ ଖଣ୍ଡକୁ ରଖିବେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାଖ ତଳେ ଏ ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ମଞ୍ଜି 4-5ଟି ବା 3-4ଟି ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଧଳା କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼େଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ସେଇ କାଖ ତଳେ ରଖିବେ। ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଗୋଟେ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ ମନେ ମନେ କରୁଥିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିବେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବଜାୟ ରଖିଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ସେଇଭଳି ଝାଳ ନିର୍ଗମନ ନ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଶରୀରରୁ ଝାଳ ନିର୍ଗମନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଗରମ ବସ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି, ଯେଭଳିକି ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଝାଳ ବାହାରିବ ଏବଂ କାଖ ତଳ ଝାଳରେ এই ଦୁଇ ଗୋଟି ଜିନିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିଜିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯଷ୍ଟି ମଧୁ ଯାହାକି ଗୋଟେ କାଖ ତଳେ ଅଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶିବଲିଙ୍ଗ ମଞ୍ଜି ଯାହାକି କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ା ହେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ କାଖ ତଳେ ଅଛି। ଏଭଳି ଆପଣ ସେଇଠି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ଅଥବା ପୁରୁଷଙ୍କର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଗୋଟେ ଥର କରିକି ଗୋଟେ ଥର ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତ୍ତିକ ଚାଲୁ ରଖନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଝାଳ ନିର୍ଗମନ ନ କରିଛି ଏବଂ এই ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଓଦା ନ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର এই ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଓଦା ହେଇଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ସେହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ କପଡ଼ାରୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ମଞ୍ଜିକୁ ବାହାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଷ୍ଟି ମଧୁକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଯାକକୁ ଆପଣମାନେ ଏକତ୍ର ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିକିରି এই ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖିକିରି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପାନୀୟ ହେଉ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟରେ ହେଉ ସାମାନ୍ୟ ଅଂଶରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚମତ୍କାର ଆପଣଙ୍କର ପିଛା ଧରିବ ହିଁ ଧରିବ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ ଯାହା ମଧ୍ୟ କାମନା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ରହିବ। ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟି କସ୍ମିନ କାଳେ ବିଫଳ ହୋଇନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ୍ ବିଧିମତାକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ସଠିକ୍ ଏକାଗ୍ରତା ଧ୍ୟାନ ସହ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ନିଭେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କ୍ରିୟାଟିକୁ କରନ୍ତୁ। କିଭଳି ଚମତ୍କାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଠି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି।